Entrepreneuriat nene ɲininga kɛrɛ ye baara do mais kɛrɛ baara min do kunfɛ baara tɛ sabu i bɛna ni solution de ka na ni fɛɛrɛ min bɛ se k'a to maaw mago jɛlen do fɛn dɔw la walasa o mago ɲɛ i ka se ka o combler autrement dit i b'a sɔrɔ problème dɔ bɛ yen toi tu apportes la solution par rapport à ce problème c'est pourquoi yanni i ka don entrepreneuriat la i bɛ jateminɛ de kɛ an bɛ don min na i ko bi ne ka jamana kɔnɔna la walima ne ka sigida kɔnɔna la fɛn jumɛn de bɛ yen nɔ ko c'est à dire que o kɛn bɛ ka maaw sɛgɛn kosɛbɛ ne bɛ se ka na ni fɛɛrɛ jumɛn ye ko o fɛɛrɛ kɔnɔna la ni ne nana o proposer o bɛ kɛ fura ye u ka sɛgɛn walima u ka hami na et en contrepartie olu bɛ lafiya sɔrɔ ɔ ne fana nana ni fɛɛrɛ min ye donc ne fana bɛ fɛn sɔrɔ ni o fana bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye ka bila n kun donc c'est ça un peu entrepreneuriat ye fɛn dɔ ye a bɛ cɛsiri ko fɔ a bɛ kunkɛnɛya ko fɔ a bɛ jateminɛ ko fɔ a bɛ hakilisigi ko fɔ donc olu yɛrɛ n'i ye bunadamadenya yɛrɛ jateminɛ ni o fɛndamadenya y'a yɛrɛ sɔrɔ adamaden na dɔrɔn a ka ca ala fɛ i ka ɲɛta ani ka kow ɲɛ sɔrɔli peut-être e de bɛ pressé sinon don dɔ la ani waatinin ko dɔrɔn de don donc o ye kelen ye filanan ye mun ye a b'i permettre k'a dɔn réellement diɲɛlatigɛ kɔnɔna la k'a dɔn ko gɛlɛya fana bɛ maa kalan parce que k'a fɔ ko entrepreneuriat ye fɛn dɔ ye ko c'est à dire tout est rose ko i b'a daminɛ fo ka taa se a laban na k'i difficile sɔrɔ o tɛ l'entrepreneuriat c'est fait de haut et de bas bi ka di sini ka go o b'a la bi ka go sini ka di o fana b'a la mais en grosso modo ne kɔni fɛ fɛn min don a bɛ adamaden bila i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la k'i cɛsiri ka da i yɛrɛ la ka sɛbɛ kɛ parce que n'i donna la n'i tɛ ka sɛbɛ kɛ i t'a la filancɛ tigɛ yɛrɛ mais n'i donna la n'i cɛsiri ka da i yɛrɛ la ka sɛbɛ kɛ ka baara kɛ k'i ka baara minɛ ni tɛgɛ fila ye a ka ca ala fɛ don nataw la i b'a ye k'a fɔ hakili bɛ mun na i bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ millennium technologie an ka cakɛda tɛgɛ di ɲɔgɔnma dɔ bɛ ani ministère de l'entrepreneuriat national l'emploi et la formation professionnelle tɛgɛ di ɲɔgɔnma dɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔna la an ka masalaw la fɛn min ministère y'a jira an na k'a fɔ ale ka département baarakɛyɔrɔ min fana ɲɛsinnen don fɛn min ye baarako kɔlɔsili ni a ko fɛsɛfɛsɛli ni jateminɛw ma o y'a jira k'a fɔ ko san 5 nata in na 24 800 étudiants c'est à dire que écoleden 24 ani 800 olu de kan ka tila san 5 nata in na mais o écoleden minnu kan ka tila kalan na a caman bɛ yen nɔ u bɛ ka to ka faculté science sociale walima lettre de kɛ mais u bɛ ka kalan min kɛ diplôme min b'u bolo n'u tilara ani jamana bɛ lahalaya min na bi ani jamana yɛrɛ mago bɛ fɛn min na don nataw la o tuma olu minnu bɛna tila kɛmɛ sara la jamana yɛrɛ bɛna se ka baara sɔrɔ maa min ye a tɛna se ka tɛmɛ fɛn min ye kɛmɛ sara la 3 kan fɛn min ye secteur privé kɛmɛ sara la olu bɛ se ka 5% de ta o tɛ 8% ye o 92% tɔ o kɔrɔ sisan chacun pour soi Dieu pour tous donc n'i sigi o la ko fɔ ko jamana de ka baara d'e ma pour que i ka kɛ bureau kɔnɔ fonctionnaire ye c'est pas possible an ka dɔnkilidala dɔ Maser Sumi a y'a fɔ a ka dɔnkili dɔ la a ko ko jamana min kɔnɔna la ko tribunal mun bɛ yen nɔ o tɛ 70 bɔ nka faculté min bɛ tribunal baarakɛlaw former san o san o bɛ mɔgɔ 3,000 ni kɔ bila c'est à dire que sur le marché de l'emploi i b'a dɔn o kɔni o ka gɛlɛn kosɛbɛ donc bi bi in na ne b'a fɔ jeunes ye hali mɔgɔ minnu bɛ ka to ka fonctionnariat baara kɛ olu caman sɔminen don bi u bɛ ka entrepreneuriat kɛ kɛrɛfɛ walasa ka se ka a fila fara ɲɔgɔn kan donc mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni ale ye tɛgɛda yɔrɔ sɔrɔ ale bɛ fonctionnariat la nka ale bɛ ka entrepreneuriat fana ɲɛɲini jango e min ma kɛ fonctionnaire ye fɔlɔ donc i kan k'i hakili to entrepreneuriat fana la mais ka entrepreneuriat kɛ copier coller parce que bɛɛ lajɛlen bɛ nin na ne fana bɛ don nin na parce que a fɔra ko wari bɛ sɔrɔ nin na ne bɛ sɔrɔ nin na an bɛ t'o de la an bɛ taa embouteillage créer toujours i bɛ jateminɛ de kɛ a ma fɔ ko jama bɛɛ bɛ ka taa fan min fɛ ko o de ye sira ɲuman ye o i b'a sɔrɔ jama tɛ ka sira dɔ lajɛ nka ni e y'o lajɛ k'o exploiter a ka ca ala fɛ i bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la mɔgɔ caman bɛ yen bi ni olu ka parcours ta k'a lajɛ olu bɛ kɛ misali ye baramuso tigi n y'ale ka parcours ta k'a lajɛ paraît qu'au départ a tun bɛ nanfɛnw feere sugu kɔnɔna na mais bi bi in na regardez le nombre de trucs le nombre de sociétés qu'il a également ne tilalen kalan na Algérie ne nalen ne ka patron fɔlɔ parce que yanni ne ka millennium technologie créé n ye waati kɛ Africom na n'o ye Afrique communication ye ne ka patron Sori Kɛmɛso n ko Sori Kɛmɛso Africom PDG ale y'a daminɛ jɛgɛ feere de la
a tun bɛ jɛgɛ de ta Mopti ka t'o feere kɔrɔn fɛ Tɔnbɔkutu ani Gawo n'o banna kɔgɔ min bɛ di baganw ma a bɛ o kɔgɔ san ka t'o feere Kucala ni o kɔgɔ fana sanna a bɛ sɔrɔ ka tiga san yen nɔ ka n'o feere Mopti a ye o de daminɛ fo ka na Bamakɔ yan a nana Bamakɔ yan fana a tun bɛ jumɛn kɛ kasɛti feere o y'a sɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ radio 4 pile 6 pile de tun bɛ yen nɔ kasɛti rectangulaire lama ninnu a tun b'o feere fo ka na don Maestro ni Maestro kasɛti feere la ka n'i banba o la fo bi société b'a tɔgɔ la min tɔgɔ Afrique Communication Téléso b'a tɔgɔ la min tɔgɔ ko Africom TV kana b'o la gafe dilanyɔrɔ b'a tɔgɔ la min tɔgɔ fana ko Kɔrɔndugu édition a bɛ immobilier la mall fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ yen nɔ k'a bɛ ka jɔ Mali la le premier mall du Mali c'est à dire que ale fana ka projet de don ACI kɔnɔna na donc nin bɛɛ ye misali ye k'a fɔ n'i b'a fɛ ka ɲɛ sɔrɔ diɲɛlatigɛ ko o ko la i kan ka muɲu ka sabali ka baara kɛ nka ka baara kɛ ni tiɲɛ ani cɛsiri ye ani sɛbɛ ye ni Ala sɔnna i bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la mais bi jeunes ka problème ye mun ye assez souvent on veut avoir tout maintenant et tout de suite sans effort sans patience o tɛ bɛn o c'est à dire que anw b'a fɛ ka kɛ fɛn bɛɛ ye su ko ni dugusɛjɛ cɛ diɲɛlatigɛ tɛ sɔn o ma i bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin de et surtout entrepreneur tɛ sɔn o ma fana o ye ka étape brûler on ne brûle pas les étapes parce que entrepreneur kɔnɔna la i bɛ gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔ o ye kalan de ye pour que i bɛ se ka hakili to i yɛrɛ la cogoya min na i bɛ nɔgɔya o nɔgɔya sɔrɔ o fana ye ladilikan de ye pour que i ka se k'i yɛrɛ ladi ka se ka maa wɛrɛ fana ladi